Okay, my idols. Morning. Kumusta, no? Maayong adlaw niyo tanan. So, adlaw karon nga Lunes, November 17 taron, mga idols. So, na po tayo 3 days short rest, base hearing, and hot number para karong adlaw, no? Pangbigas combination, no? Pangbigas combination yun para karong adlaw yun mga idols. Sa gusto mo sabay, paki-subscribe, like, and share this video lang, no? Okay, paki-subscribe, like, and share this video lang. Matik ato na ni i-reveal ron. 9 PM bro, result 709. Okay. So para karong adlaw gini, no? Pangbigas combination. Okay. Subscribe, like, and share sa, no? Atong ulaton uban ron makasabay, no? I-reveal dayon nato ni mga idols. Matik dayon pangbigas ni kombinasyon. Okay. Reveal na. So tapusa ganira jud ninyo, no? Tapusa ganira lampusa gyud ninyo, no, ang video. Okay. Pasensya mo idols na distract ka kadapit na mga takersada, no? Okay, mga idols, pangbigas kombinasyon, sika number, paki-share. Subscribe, like, and share para ma-member sa tong community diri kinsa tong gusto exclusive diha, no? Mangayo nato og hearing. Pass your win aron matag atong big boss, pass your win. Manotify pud mo, subscribe lang yun, like and share. Mura na requirement sa video nato, no? Okay, mga idols, no? Reveal sika number 1. Okay. 1. Pangbigas combination. Paki-subscribe, like, and share para i-reveal na nato ang third number, no? Para karong adlaw gyud ni. Anyo pakyasa tapusan ninyo, no, ang video. Kay na po tayo hot number combination. Okay, third number. Sa gusto lang po mo sabay, no? Sa gusto lang po mo sabay o musalig sa tong kombinasyon o sa mahiligon. Siyempre sa short race 3D, no? Okay. Third number na mga idols. Daghan naman po nakasulay na to kadaugan sa tong kombinasyon. Pareha atong to 1, 6, 1, 2, 3 ato. Daghan nakaigo na to ato mga idols, no? Okay, so kung ka-subscribe na, subscribe, like, and share. So tangin ninyo ay ibalik na to turon, tapuso na to ato tong kumplitohon ron mga idols, no? Ato sa ipakita niyo ato ang hot number combination. Ini kumpiyansahan mo, gawas niya tong hot number combination, no? Hot number combination 921 712 714 214 320 321 201 310. Ubay gini mga idols. Kay naman po dire itong double. 221 bis double niya di ni kumpiyansahan. 221 110 118, no? Okay. So nakoy bisbit ani mga idols, no? Hot pick tamo kani 921 712 714 321 mamaya ko ron. O kining double 221 110 118 bis double di kumpiyansahan, no? Rambulin niyo bisa ginagmay. Katong 112 kauban na ni target man kayo. Naghana kaigo na to ato. Okay mga idols, 5 PM o siguro to. Okay. So turon ako akong bisbit karon 921 712 714 321. No, ani gibalik ni source nato ni 321 gid ang ulo ani. 123 ning gawas daghan na kaigo na to nakarambol. Okay mo to ha, hot pick na to. So pakirambol lang para sure ball. O gato ng kumplituho ning pangbigas kombinasyon nato, paki-subscribe na, like, and share the video. Okay mga idols, kanara itong gipangayo, no, requirements. Kinsa tong gusto individual mangayo. Pamimber na mo sa tong community diri sa YouTube channel. Okay. I-watch lang video tapos rin subscribe, like, and share. O matik dayon, member na mo. Okay mga idols, reveal na, third number 7.
No, 817 paki-target rumble para sure ball ug mahimo all rohe gyapon ninyo mga idols. 2 PM, 5 PM tama 9 PM all draw no. Para sure ball ta 817 no. Okay, so rambole lang siya ginagmay lang mga idols. Dili lang ni siya ang pang 2 PM all draw. All draw ni siya 2 PM, 5 PM tama 9 PM draw. Ug paki rumble bisag ginagmay lang no. Okay. Ang sa gusto lang po sabay, no? Okay mga idols, daghan mo po nakasulay na itong kadaugan. So salig lang mo mga idols, kay pasulayon ta mo kadaugan. Okay, paki-target rumble, ug ayaw kalimot, subscribe, like, and share para ma-update pa mo na ako sunod. Thank you. Okay.